So hello ko sorpresa. So ayan, pinadalat niyo kami ng pag-sorpresa ha. Barangay San Antonio Palulete. So yun, tikari lang kita yan ha. Palulete Gold Deluxe kay maagaan kitahan atong cake napapaliton parang atong celebrant today. So ano yung package? Money bouquet nganhin palabok ngan cake. So adi na kita ha. Gold Deluxe. Mapalit na kita maduha nga cake kay ito sa liwat para Santa Fe Leyte. Adi kita liwat, mag-wait kita kay ganyan ngaranan pa. So adi na kita tikato kita yan ha. Ira Balay. So may naman nakitaan so amoy na din matapaamon. So ayan, abangan niyo kung maso-surprise nato ni Tatong Celebrant for the rest of bye! Opo. Ada ya? Ya. Sumpatin. Ano kita po? Ano yung napadala po ngayon? Ito maray na nilingin na brother. Happy birthday! Tira na tinidad nanay. 67. Adi po ang cake. Adi pag very fresh mother. Hindi po sa akin. Dapat bisita ni nanay. Sige daw kantahin niyo yung mga apo ni nanay. Kantahin. Wow. Ikaw rin sa likod, ikaw sa likod. Kanta na ka mo. Oh, kantahin niyo yung nanay. 1, 2, 3. Nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, nanay. Okay, balitaw. Happy birthday, nanay. May idea ka naman kung sino nagpadala po ha. Igmuhin surprise. Bilang simple life. May naka-idea. Surprise la. Surprise la. Na-surprise lang yan. Anak na si Ma'am Margie. Dito na surprise ka nga. Oh, wala yung pangani. Natok na yung mother. Surprise na. Sige, may naniyan din yung mensahe po, nanay. Ano nga, open ka tinbik para ka makaslow. Surprise nga. May naniyan Di ganting ko noon kung sino. Kapag sige Bigyan ko na. ng kuhan. Wala, wala pa nagkikita. Natok na. Sige, may naniyan din mensahe ni Ma'am Margie po para haino. Hi mama, sorry late surprise kay amo man baga wish ko na makaranas man lahing baga sugad din na surprise. Nagbiling ako yung paagi na matuman and ito kay pag ilog laanay hindi na mga baga surprise kung tununghay haimo. Birthday mama, happy birthday mama, mahal tagod ikaw mama. Amo latak request liwat alayon ma ayaw na pabait imo kalugaringon. Pero may paghihirot nan, ayaw kalimot na bisan harari ako upod ko ikaw, akon mga pangarap. Naghihigugma imo anak, Margie, tanghalingan mga apo. I love you mama, happy birthday. Thank you for everything mama, we love you so much. Ayan, happy birthday po. Ano na ito yung message ko para iya? Ay, daw mga salamat ki. Oh. Yung patok niyo nanay. Surprise nga. Opo. Nagtutok man dami tatay. Pwede tatay. Pwede na, tatay. Tapos ka mo. Pwede na, picture daw ni mother. Sige, kay para mag-palit ka ni nanay. Surprise. Nagtokyap ang tatay. Ano nga, kakantahan natin ating celebrant. Ate. May Surprise. nakabukuan. Kuskulada. Sige, ano ito? Tatay, meron ka mag-message today. Message.
Jen. Magwalo. Sige, kantahin niyo yung nanay ha. 1, 2, 3. Basta dali. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, nanay mo We're about to celebrate. Who's day? Hands up. Happy birthday. Let's go inside. Spotlight all step in the room. Dapat nila Hey, happy birthday! It's my movie, cue the scene. Living the dream. Feel the bass shake. Hey, Atay, may message ka ting darling. May message ka yan? Oh, greet na yan, greet. Ah, di rin na. Ah, sige, picture na lang ka mo ni mother ha. Okay, thank you so much.